टनकायो मैया मो। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ચંચળ ન્યૂઝના વિશેષ વિભાગમાં આપનું સ્વાગત છે. ખાસ કરીને આજે વાત કરવી છે ભારતીય સંસ્કૃતિની. ભારતના છેવાડાના પ્રદેશ કચ્છ જિલ્લામાં ઓડિસી નૃત્યનો એક પ્રોગ્રામ થવા જઈ રહ્યો છે આવતીકાલે, અને જેમણે તેનું આયોજન કર્યું છે જે દેવાંશીબેન સોમપુરા, અને ઓડિસી નૃત્યમાં જેમનું વિશેષ પ્રદાન સમગ્ર દેશમાં છે તે કૃષ્ણેન્દુ સાહા આજે આપણી સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે. અને તેમની પાસેથી આપણે આ કાર્યક્રમ વિશે અને ખાસ કરીને હવે કચ્છના યુવક યુવતીઓને ભરતનાટ્યમ ઓડિસી નૃત્યમાં ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટ પડી રહ્યો છે, તો આગામી શું યોજનાઓ છે તે વિશે માહિતી મેળવશું. તો देवांशी जी, कृष्णेंदु जी, आपका स्वागत है चंचल न्यूज में. देवांशी, સૌથી પહેલા ગુજરાતીમાં આપણે વાત કરીએ, લોકોને સમજાવો શું કાર્યક્રમ છે અને કેવી તૈયારીઓ કરી રહ્યા છો આપ. બરાબર. તો આપણે કચ્છમાં સૌપ્રથમવાર ક્લાસિકલ ડાન્સ ફેસ્ટિવલ સમયોગાનું આયોજન કર્યું છે. આ ત્રિદિવસીય મહોત્સવ છે જે તારીખ 20થી ચાલુ છે. એમાં 20 અને 21 તારીખે કૃષ્ણેન્દુ દાદા સાથે મળી અને અમે એક વર્કશોપનું આયોજન કર્યું છે જે સાંજે 5:30 થી 8:30 ચાલે છે. અને આ ઉપરાંત અમે આપણા ભુજની મોટી મોટી શાળાઓમાં પણ ફર્યા અને ત્યાં અમે 1.5 કલાકના લેક્ચર ડેમોન્સ્ટ્રેશન લઈ અને બાળકોને થોડી ઝાંખી આપી કે ક્લાસિકલ ડાન્સ શું છે અને ઓડિસી ડાન્સ શું છે. અને એના અંતિમ દિવસે અમે એક સરસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કર્યું છે જે સ્મૃતિવન અર્થક્વેક મ્યુઝિયમમાં આવતીકાલે એટલે કે 22 તારીખે થવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં કૃષ્ણેન્દુ દાદા અને હું સોલો પ્રેઝન્ટ કરશું અને આપણી એકેડમીના સ્ટુડન્ટ્સ તથા જેમણે પણ વર્કશોપમાં ભાગ લીધો છે એ સ્ટુડન્ટ્સ એક નાનકડું પરફોર્મન્સ આપશે. દર્શક મિત્રો, આપને જણાવી દઈએ કે દેવાંશી સોમપુરા જ્યારે 3 વર્ષના હતા ત્યારથી જ આ નૃત્યની તાલીમ મેળવે છે અને સતત અભ્યાસ કરીને તેમણે MS યુનિવર્સિટીમાંથી પણ આની ડિગ્રી મેળવેલ છે. અને ત્યારબાદ વધુ અભ્યાસ એટલે કે આનામાં જે માસ્ટર્સની ડિગ્રીઓ એના માટે તેઓ તામિલનાડુ પણ રહ્યા હતા અને ત્યાં પણ તેમણે આ માસ્ટર્સ પૂરું કરીને ફરી કચ્છમાં તેમણે પોતાનું એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જેનું નામ છે અદ્વૈયા, જેનો અર્થ જ થાય છે યુનિક, અને ભગવાન શિવનું પણ એક આ નામ છે. એ નામથી તેમણે એક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પણ શરૂ કરેલ છે જેના દ્વારા તેઓ કચ્છના નાની ઉંમરના મોટા જેમને પણ ભરતનાટ્યમ ઓડિસી નૃત્ય કુલ 8 જેટલા નૃત્ય ભારતમાં પ્રાચીન સંસ્કૃતિમાં રહેલા છે તે શીખવવાનો પ્રયાસ કરે છે. હવે વાત કરીશું જે આપણા મુખ્ય અતિથિ છે આજના, શ્રી કૃષ્ણેન્દુ શાહજી. એમની સાથે આપણે હિન્દી ભાષામાં વાત કરીશું. ઓડિશા નૃત્ય તેઓ પ્રદર્શન કરવાના છે કચ્છ જિલ્લામાં, અને ખાસ કરીને એમનો પરિચય હું આપને આપું તો તેઓ કલકત્તાના છે. એમણે ક્યારથી શીખ્યા, કેવી રીતે શીખ્યા, એ બધું આપણે એમની પાસેથી જ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. તો શરૂ કરીએ તેમની સાથે ચર્ચાનો દौर. कृष्णेंदु साहा जी, आपका स्वागत है चंचल न्यूज में कच्छ की जनता की ओर से. सबसे पहले कच्छ आए हैं, कच्छ कैसा लगा आपको? कच्छ हमेशा सुना है, मूवीज़ में देखे हैं कच्छ के बारे में, कच्छ के हिस्ट्री के बारे में. बहुत सारे हिस्टोरिकल इंसिडेंट हैं कच्छ के, तो मेरा एक अलग ही ओवरव्यू था. पर देवांशी मुझे इनवाइट करने के बाद मुझे पता पड़ा कि कच्छ के कुछ ऐसा वाला साइड भी है जहाँ पे कच्छ के लोगों के अंदर कल्चर के बारे में, कल्चर को संरक्षण करने के बारे में जो एक प्रवणता मुझे दिखाई दिया, मुझे अच्छा लगा. मैंने पिछले आज 2 दिन से मैं कुछ स्कूल्स भी विजिट कर रहा हूँ. मैं बच्चों के अंदर देखा जो उत्साह है इधर के बच्चों के अंदर कुछ अच्छा चीज़ सीखने का, कल्चर को जानने का, मुझे अच्छा लगा. और डेफिनेटली आपके इधर का जो खाना है वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. कृष्णेंदु शाह जी, हम बात करें, आप ओडिसी नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, रहते आप उदयपुर में हैं, बोर्न आपका कलकत्ता में है, ब्रॉन ब्रॉटअप, तो ये किस तरह आपने, कब आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ, थोड़ा आपके बारे में बताइए दर्शकों को. 2012 साल मेरा सब्जेक्ट, मेरा पढ़ाई हुआ था जूलॉजी सब्जेक्ट में, तो मैं ग्रेजुएशन कर रहा था. तो मेरा पहला जो गुरु है उनसे मेरा परिचय हुआ एक प्रोग्राम के थ्रू. उससे पहले और 2-3 साल मैं बहुत ही नॉर्मल फॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल्स में जैसे होता है मुझे मिला, पर आई स्टिल डू नॉट काउंट दैट एज अ फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि मैं इन बिटवीन छोड़ा जुड़ा वापस ऐसे ही चल रहा था. पर वो कॉलेज डेज से जब मैं मेरा पहला गुरु को मिला, मैं उनसे ओडिसी सीखना शुरू किया. 2015 साल में मैंने मेरा गुरु स्विच किया. मेरा वर्तमान गुरु श्रीमती शर्मिला विश्वास, उनसे मेरा ट्रेनिंग प्राप्त होना शुरू हुआ. फिर उनके साथ ट्रैवल करते करते मैं हमारे देश के
बहुत ही प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स लाइक कोणार्क सन टेम्पल, खाजुराहो फेस्टिवल, धौली कलिंग महोत्सव और भी ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइक मैंने शायद अभी तक टोटल 97 फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया, कल वाला 98 हो जाएगा। तो ये सब करते करते मुझे कहीं ना कहीं पे फील हुआ 2019 साल से कि शहर तो ठीक है, मैं कोलकाता के जैसा मेट्रो सिटी में बड़ा हुआ हूँ, वहाँ पे मैंने काम किया, लेकिन क्यों ना इस शहर से दूर जिस एरिया में हमारे कल्चर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और ऐसे कोई जगह को टारगेट करूं जहाँ पे मैं इन सब कलाओं के बारे में थोड़ा और लोगों को पहचान दे सकता हूँ इसके तरफ। तो मैंने उदयपुर चूज़ किया। उदयपुर में मुझे जॉब लेके आना पड़ा पहले, डेफिनेटली मैं स्कूल में जॉब करता था एज डांस टीचर। एट द सेम टाइम मेरा ये मोटो था कि मुझे मेरा खुद के डांस इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। 3 साल करीबन मैंने जॉब किया वहाँ पे एंड देन तब तक मेरा डांस इंस्टीट्यूट नृत्योर्मी स्कूल ऑफ ओडिसी, जब थोड़ा बहुत उनको एक पहचान मिला शहर में, मैं जॉब छोड़ के अभी पूरी फोकस्ड मेरा डांस स्कूल ही है। एंड मैं सिर्फ उदयपुर ही नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे राजस्थान बेल्ट में एंड राजस्थान के जो एडजेसेंट जगह है, स्टेट है, जैसे गुजरात में मैं इससे पहले अहमदाबाद में कार्यक्रम करके गया हूँ, वर्कशॉप लेके भी गया हूँ। देवांशी जी को मैं जब मिला था हमने बात कर रहे थे हम दोनों कि अगर भुज में कुछ हो पाए, वो भरतनाट्यम कर रही है, अगर हम कुछ कोशिश करें थोड़ा और 1-2 अलग डांस फॉर्म्स को अगर इधर लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया जाए, तो खैर अभी वो चल रहा है हमारा। ऐसा कह सकते हैं कि आप जिस नृत्य की बात करें या किसी भी बात करें, उसके लिए एक पैशन होना चाहिए और कुछ ऐसा जीवन में घटनाक्रम हुआ होगा जिससे आप उस नृत्य के प्रति आप आकर्षित हुए। तो आपके जीवन में आपको कुछ याद है कि कब ये स्टार्ट किया, आपको कब लगा कि मुझे नहीं ये सीखना है, इसमें आगे बढ़ना है? स्कूल बचपन का मेमोरी और कुछ? हाँ, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट तो है, पर उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा हम सबके ना शिक्षा, कला, संस्कृति सबके बारे में जो पहचान होता है वो शुरू ही होता है स्कूल से। आप कितने अच्छे स्कूल में जाते होंगे वो डिपेंड करता है। तो हमारे स्कूल में भी ऐसे शिक्षक थे जो हमें डांस, म्यूज़िक के बारे में, थोड़ा चर्चा के बारे में एक ज्ञान देता था। स्कूल डेज वेयर नॉर्मल डेज, जैसे जहाँ पे हमें नॉर्मल क्लासेस मिलता था डांस और म्यूज़िक के, तो उसमें एक पहचान, एक नॉलेज थोड़ा बहुत हुआ था। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो यही था जब मैंने बोला कॉलेज में मैं मेरा पहला गुरु को मिला। मैंने उनके जो प्रोग्राम देखने गया था वो तो स्टेज में थी, उनके साथ परफॉर्म कर रहे थे जेल के कैदी, इनमेट्स। तो गुरु अलोकानंद रॉय वो कोलकाता के प्रेसिडेंसी करेक्शनल होम के इनमेट्स को कल्चर थेरेपी देती थी। एंड एक डांस ड्रामा रविंद्रनाथ टैगोर के लिखा हुआ वाल्मीकि प्रतिभा, जहाँ पे रत्नाकर से वो कैसे वाल्मीकि, सेज वाल्मीकि बना था, वो स्टेज में प्रेजेंटेड हो रहा था, वो भी वही इनमेट्स परफॉर्म कर रहे थे। वो देख के मैं इतना मूव्ड था, मैं इतना इंस्पायर्ड हुआ था कि मुझे लगा पैशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे था, लेकिन इसको मैं कभी इतना सीरियसली लूँगा या फ्यूचर में जाके प्रोफेशन बनाऊँगा, ये सोच नहीं था। पर वो डांस प्रोडक्शन मुझे, शायद मैं बोलूँ उस दिन जो ऑडिटोरियम की सीट पे मैं बैठा था, मुझे कुछ अंदर तो कुछ तो हुआ, कुछ फील हुआ कि मुझे लगा नो अब ये हाई टाइम है कि मैं शुरू करूँ। एंड फिर मैं उनसे कांटेक्ट किया एंड शुरू किया। आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड ऑनेस्टली, हाँ 19 साल के था तब आपने ये स्टार्ट किया। और फिर किस तरह आपने आगे जर्नी की? फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और नेक्स्ट 2 साल में ही, उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैसे सब लोग सोचते हैं मास्टर्स करेंगे, फर्दर एजुकेशन के तरफ जाएंगे एकेडमिक फील्ड में, मैं मेरी फैमिली के साथ बात करके मेरा कंप्लीट फील्ड स्विच किया। मैं एकेडमिक से परफॉर्मिंग आर्ट्स पे स्विच हुआ एंड करीबन मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सपोर्ट था इसके लिए। एंड मैंने चूज़ ही कर लिया कि डांस को ही मेरा प्रोफेशन बनाना है, क्योंकि इसमें जो ऊर्जा, जो खुशी मुझे मिलता था वो शायद और कुछ भी चीज़ कभी नहीं दे सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। फिर 2015 साल तक मैं गुरु अलोकानंद रॉय के पास था। उसके बाद मैं और फर्दर ओडिसी में ही और बेटर ट्रेनिंग के लिए मैं गुरु शर्मिला विश्वास, जो मेरा गुरु प्रेजेंटली मेरे गुरु है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी, उनसे मैंने ट्रेनिंग प्राप्त करना शुरू किया। और वो मेरे शर्मिला जी के पास आने के बाद मैंने समझा कि ये जो डांस है, इनका जो ये जो वर्ल्ड है, ये कितना वास्ट है और उसके शायद एक छोटा सा बूंद शायद आप ग्रहण कर सकते हो और उसको ही लेके आप चर्चा कर सकते हो आपके पूरे जीवन भर, पर वो सिर्फ एक बूंद ही है, क्योंकि एक मग पानी भी शायद हमें नहीं प्राप्त होता है। ये कला के जगत ही इतना बड़ा है। और मैं फोकस्ड था बहुत शुरू से ही, मुझे लगा मतलब क्योंकि डांस को एज प्रोफेशन मैंने चूज़ किया था, तो एक
अर्निंग के एक फील्ड भी आपको सोचना पड़ता है, आप कैसे क्या करेंगे। तो मैं शुरू से बहुत फोकस्ड था कि मुझे इस पे आगे भी बढ़ना है और इससे मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग, इसको मेरा ब्रेड एंड बटर बनाना है। तो मैं जानता था कि इधर स्कूल्स में जॉब करना है या मेरे खुद के डांस क्लास शुरू करना है। वो 4-5 साल मैं बोलूँगा बहुत ही डेडिकेटेड ईयर्स रहा होगा मेरे लिए। मैं खुद को कंप्लीट डिवोट किया था। मैं गुरु के घर पे रहता था, जैसे लोग गुरुकुल में रहते हैं। मैं 2 साल करीबन शर्मिला जी के डांस स्कूल में रह के मैं मेरे दिन के ऑलमोस्ट 24 घंटा ही डांस के पीछे ही व्यय किया था। व्यय बोलना नहीं चाहिए, मतलब मैं उनको डिवोट किया था, जिसके कारण शायद आज जितना भी मुझे मिला है, थोड़ा बहुत जो भी मैं कर रहा हूँ, वो गुरु के आशीर्वाद है और वो ट्रेनिंग के थ्रू ही है। ओडिसी नृत्य के बारे में बताइए, जिसमें आपका मास्टरी है। वो भरतनाट्यम और जो भी प्राचीन नृत्य है हमारे भारत के, उससे किस प्रकार अलग है और क्या इसकी विशेषताएं हैं? हाँ, ऐसे आप पहले बोले होंगे हमारे देश के 8 अलग अलग क्लासिकल डांसेस हैं। डिपेंड करता है हमारे भारत के कौन सी स्टेट से वो है, उस स्टेट के जलवायु, उस स्टेट के आहार और अदर्स जो भी कल्चर है, वो उसका बहुत प्रभाव रहते हैं डांस या संगीत के ऊपर। अब उड़ीसा सी कोस्टल, मतलब कोस्टल एरिया है, तो लहर आप देखे होंगे कैसे है। तो ओडिसी डांस के जो मूवमेंट्स है ना, वो भी लहर की तरह ही है, बहुत वेवी है, बहुत ज़्यादा कर्व है। और पुरी के कोणार्क सन टेम्पल के बारे में आप जानते हैं। कोणार्क सन टेम्पल में जो स्कल्पचर है, वो मंदिर के शरीर में, उसके बहुत ज़्यादा प्रभाव है उस सब स्कल्पचर्स का हमारे इस डांस फॉर्म में। ये माना जाता है 10वीं शताब्दी में राजा चोर गंगादेव जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर बनाया था, तब उन्होंने मंदिर में कुछ देवदासियों को एज डांसर्स वहाँ पे अलॉटेड किया कि जो लोग देवदासी शाम को भगवान की आरती के समय वो भगवान के सामने अपना नृत्य संगीत कला प्रदर्शन करते थे। फिर विथ अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में बहुत सारे अटैक्स हुआ, इन्वेडर्स आए। एक अटैक शुरू में अटैक्स शायद सब टेम्पल से ही शुरू हुआ था, तो वो धीरे धीरे वो महारी प्रथा, मतलब देवदासी प्रथा डिक्लाइन हो गया। लेकिन फिर भी कुछ गुरु, जो लोग ये महारी डांसर्स देवदासियों को ट्रेन करते थे, उन लोगों को लगा इस कला को हमें जिंदा रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि लड़कियों को तो पॉसिबल है ही नहीं, करने नहीं देगा, तो इसीलिए छोटे छोटे लड़कों को अलग अलग अखाड़ाज में वो लोग ट्रेन करना शुरू किया। आज भी आप देखे होंगे गोटीपुआ बोल के एक डांस फॉर्म है उड़ीसा का, बहुत फेमस, ऑल्दो उसको फोक डांस फॉर्म माना जाते हैं। तो छोटे बच्चे लड़कियों के वेशभूषा में वो एक्रोबेटिक डांस मूवमेंट सिखाते हैं। तो वो गुरु क्या किया ना, देवदासी डांस फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स, एंड बच्चे हैं तो बहुत अजाइल बॉडी है, फ्लेक्सिबल है, एक्रोबेटिक मूवमेंट लगा के दोनों को मार्च करके गोटीपुआ डांस के फॉर्म दिया कि एटलीस्ट महारी डांस नहीं है तो थोड़ा बहुत इसका जो रेश है वो जिंदा रहेगा। तो ऐसे चलते चलते महारी गोटीपुआ डांस फॉर्म अभी भी है। महारी फिर भी 2-3 कम महारी जिंदा थे। हमारे लास्ट जो महारी डांसर का डेथ हुआ देवदासी का, वो था 2013 या 15 साल में, वो लास्ट महारी थे। ऐसे ही 1-2 महारी जिंदा थे क्योंकि मंदिर के अंदर वो प्रथा को जिंदा रखने के लिए। फिर जाके पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड सब गुरुओं ने क्या किया, कुछ हमारे जो आदि गुरु है लाइक गुरु केलुचरण महापात्र, गुरु पंकज चरण दास, गुरु देव प्रसाद दास, उन लोगों ने कोई कला चेन्नई में चले गए थोड़ा बहुत भरतनाट्यम सीखने, थोड़ा कथकली सीखने। तो अलग अलग डांस फॉर्म उन लोगों ने सीख के आया, और जो देवदासी डांस था, गोटीपुआ डांस था, उनके साथ इन सब डांस से लिए हुए थोड़ा थोड़ा एलिमेंट को उन्होंने ऐड किया, एंड शास्त्र को भी उन लोगों ने चर्चा किया और उसको एक प्रॉपरली साइंटिफिक एक शेप दिया, जिसके कारण वो एज क्लासिकल डांस कोडिफाइड हुआ। तो आप बोल सकते हैं ओडिसी डांस 1950s के बाद ही उनका क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य के जो ये तकमा है, उपाधि है, वो उनको मिला है, वो कोडिफाइड हुआ है। काफ़ी प्राचीन हमारी संस्कृति है और आप सब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कलकत्ता से आप सीट हुए उदयपुर, एकदम अलग वेदर, अलग संस्कृति, तो उसमें सेटल होने में कुछ दिक्कत हुआ और अभी वहाँ पे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? शुरू में मैं जब सोचा कि मैं जो उदयपुर में ही सेटल होना है, मैं आता था वर्कशॉप लेने। पहला 1-1.5 साल मैं वहाँ पे लगातार समर वर्कशॉप, विंटर वर्कशॉप कंडक्ट किया था। तो उस वर्कशॉप में ना रिस्पॉन्स अच्छा था। तो इसके और
सिमिलरली जो मीडियाज़ है वहाँ का उदयपुर के लोकल मीडियाज़, उन लोगों ने भी हेल्प किया थोड़ा बहुत पब्लिसिटी में, तो लोगों को पता पड़ा कि कृष्णेंदु बोल के कोई एक क्लासिकल मतलब ओडिसी डांसर हमारे शहर में कुछ ऐसे कार्यक्रम वर्कशॉप चला रहा है। फिर मैं जब शिफ्ट हुआ, मुझे जॉब लेके आना पड़ा, जैसे मैं आपको बोला। तो आप जब स्कूल में जॉब कर रहे हो, नई पीढ़ी जो है, नया जनरेशन है, ये आसान है कि उन बच्चों के साथ आप कुछ करना शुरू करें। तो उन बच्चे एंड उनके पेरेंट्स भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए, तो मेरे डांस स्कूल में वो लोग भर्ती भी हुए, मेरे स्टूडेंट बन के अभी मेरा एक ट्रूप है, वो लोग मेरे साथ ट्रैवल भी करते हैं। एंड उदयपुर के काफ़ी सारे लोग मेरे पास डांस सीखने आते हैं, काफ़ी बच्चे अभी आ रहा है। तो मैं खुश हूँ कि जैसे मैं सोच के आया था कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, आज 5 साल से ज़्यादा हो गया, शहर के लोग मुझे जानते हैं और ओडिसी डांस मेरा पहचान है इस शहर में कि ओडिसी नर्तक कृष्णेंदु बोल के मुझे जाना जाता है। कृष्णेंदु जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ओडिसी नृत्य है या कोई भी प्राचीन नृत्य है जो अभी बच्चे सीखना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह वो प्रिपरेशन करें और किस तरह का पूरा जर्नी रहता है इसके बारे में? देखिए, हमारे जीवन में 3 D, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिवोशन, ये 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। मैं सबसे पहले डिवोशन को लाऊंगा, क्योंकि हमारी जो परवरिश है उसमें डिवोशनल पाथवे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो सनातनी कल्चर है, ये सनातन कल्चर को ही हम फॉलो करते हैं, तभी जाके हमारा शास्त्रीय नृत्य होता है, क्योंकि ये भगवान के लिए एक ऑफरिंग ही होता था पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। शास्त्रीय संगीत बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो आपको वो विश्वास होना चाहिए वो परमात्मा के ऊपर, तभी जाके आप एक डिवोशनल पाथ फॉलो कर सकते हैं। विदाउट एनी बिलीफ पॉसिबल नहीं है। एंड देन मैं बोलूँगा डेडिकेशन, आपको समय डेडिकेट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये जो चीज़ है, देवांशी जी भी मेरे पास बैठी है, वो भी जानती है कि कितना ज़्यादा डेडिकेशन देना पड़ता है। आपको चूज़ करना पड़ता है आपका सोशल लाइफ और आपके आर्टिस्टिक लाइफ। इन दोनों में से आप अगर आर्टिस्टिक लाइफ को आगे रख पाएंगे, तब जाके मैं बोलूँगा आप इन सब रास्तों को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगे नहीं मेरा एक अलग ही सोशल लाइफ है, मैं वो सब चीज़ पसंद करता हूँ, तो मैं बोलूँगा तो ये क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और डांस के इसमें आप ना ही आइए। एंड लास्ट में और एक था डिसिप्लिन। देखिए, विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं होता है। आज हम सुबह नींद से उठते हैं और रात को सोते जाते हैं, ये पूरी जगह पे लाइक जो क्लॉक है, घड़ी भी डिसिप्लिन में ही घूम रहा है, और हम भी हमारा पूरा दिन एक डिसिप्लिन में शायद क्यों डेफिनेटली हमें डिसिप्लिन वे में ही बिताना चाहिए। तो ये 3 D अगर होगा किसी के अंदर, तो वो सिर्फ डांस नहीं, कोई भी फील्ड में रहना क्यों, वो लोग वो हासिल ज़रूर कर पाएंगे। खैर, वो डांसर ना बने, लेकिन वो डेफिनेटली उसके जो पाथ है वो फॉलो भी कर पाएंगे, उसका जो रस है वो रस को आस्वादन पता भी पड़े, वो रस को वो आस्वादन भी कर पाएंगे। और ये इतनी सुंदर एक प्रोसेस है जो इतना ब्लिसफुल है, इतना डिवाइन है, कि वो ऑटोमेटिकली आपको डिसिप्लिन बना देगा कि आपके जीवन कैसे चलेगा। जैसे आप हमारे वेशभूषा देख रहे हैं, हम कोई भी चीज़ पहन के किसी के सामने आना पसंद नहीं करते। हम हमेशा मानते हैं कि लोग हमें देख के माने कि हाँ, ये शास्त्रीय नृत्य ही करते हैं, एक अलग ही पहचान है। દેવાંશી, આપણી પાસેથી જાણવા માંગીશ, ખૂબ જ નાની ઉંમર, 3 વર્ષની ઉંમરથી તમે ભરતનાટ્યમ શીખવાનું શરૂ કર્યું, કેવી રીતે પ્રેરણા થઈ અને કઈ રીતે આખી જર્ની તમારી આગળ વધી? એકચ્યુઅલી મારું ફેમિલી આર્ટિસ્ટિક ફેમિલી છે, ઘણા બધા લોકો આર્ટિસ્ટ છે મારા ફેમિલીમાં। 3 વર્ષની ઉંમરમાં તો કાંઈ ખબર ના હોય, બસ મારી મમ્મી મને કથક ક્લાસમાં લઈ ગઈ, રોજ એ પણ મારી સાથે આવતી અને ડાન્સ કરતી, તો એવી જ રીતે ધીમે ધીમે મને શરૂઆત થઈ। પછી મને ભરતનાટ્યમમાં બહુ રસ જાગ્યો, ઘણી બધી જગ્યાએ મેં ભરતનાટ્યમના પરફોર્મન્સ જોયા હતા, તો 8મા ધોરણમાં આવી ત્યારથી મેં ભરતનાટ્યમ શીખવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું। અને ત્યારે જ મને ખબર પડી કે ગુજરાતમાં MS યુનિવર્સિટી કરીને કોઈ એવી જગ્યા છે કે જ્યાં આના પર ડિગ્રી મળે છે। તો હું એકવાર એ જોવા ગઈ જગ્યા, અને ઇટ વોઝ લવ એટ ફર્સ્ટ સાઇટ કે મને અહીંયા જ ભણવું છે। એક તો બિલ્ડિંગ પણ એવું છે જૂનું, તો નાના હોય તો આપણને ફેસિનેટિંગ લાગે, તો બસ ત્યારથી નક્કી કરી લીધું હતું કે મને આમાં જ ભણવું છે। અને મારું ફેમિલી પણ બહુ જ સપોર્ટિવ હતું, તો એમણે મને જે કરવું હતું એ કરવાની પરમિશન આપી, અને બસ ત્યારથી ચાલુ છે। કઈ રીતે આખું કેરિયરની રીતે તમે આને આગળ વધારો છો ને હવે અત્યારે શું આમાં પ્રવૃત્તિ કચ્છ જિલ્લા માટે કરી રહ્યા છો આપ? મેં MS યુનિવર્સિટીમાંથી બેચલર્સ ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સની ડિગ્રી મેળવી, અને પછી ચેન્નઈમાં માસ્ટર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી મેળવી। ઘણા બધાને મિસકન્સેપ્શન હોય છે કે ડાન્સ એટલે ખાલી હાથ પગ હલાવવા, પણ એવું નથી હોતું।
જ્યારે તમે બીકોમ કરો, એમકોમ કરો કે બીજી કોઈ ડિગ્રી મેળવો તો એમાં તમને થિયરી ભણવી પડે છે. એમ આવી રીતે ડાન્સમાં પણ અતિશય થિયરીના થોથા ભણવા પડે છે. ખાલી ડાન્સ નથી હોતો. એ બધું ભણો એટલે તમને ખબર પડે કે ડાન્સ ક્યાંથી આવ્યો અને આ ડાન્સ કેટલો સાયન્ટિફિક છે. સ્કલ્પચર જે આપણે જોઈએ મંદિરમાં એના ઉપરથી પણ ડાન્સ બનેલા છે આપણી સંસ્કૃતિમાં, એટલે એ બહુ જ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ છે. અને મારા જે ગુરુ છે અનિતા આંટી, એમની પાસેથી મેં ટ્રેનિંગ લીધી એટલે મને એનું વધારે ડીપમાં ખબર પડી કે હું કઈ રીતે એઝ અ સોલોઇસ્ટ કે એઝ એન આર્ટિસ્ટ આને હું પરફોર્મ કરી શકું. અને એટલે જ હું ભુજ ફરી પાછી આવી અને મેં અહીંયા ડાન્સ ક્લાસ ખોલ્યો. એનો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે ઘણા બધા લોકો એવા હોય કે જે ચેન્નઈ સુધી ના જઈ શકતા હોય. ચેન્નઈમાં એનું પ્યોરેસ્ટ કલ્ચર આપણે જોઈ શકીએ. ભરતનાટ્યમનું છે કે અહીંયાના લોકોને ત્યાંની ઝાંખી મળે. મને કુદરતી થોડી ત્યાં રહી એટલે થોડી ભાષા પણ આવડી ગઈ, તો હું છોકરાઓને એના ટેકનિકલ ટર્મ સાથે પણ હેલ્પ કરી શકું છું કે જે પણ ટેકનિકલ ટર્મ્સ નાના મોટા હોય તો એ લોકોને સમજવા જરૂરી છે. આખો ડાન્સ જ તમિલ ભાષામાં છે એટલે આપણા માટે બહુ નવું છે, અહીંયા કોઈને ખબર ના પડે. તો મારો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે કચ્છના લોકોને ત્યાંની સંસ્કૃતિ શીખી રહ્યા છે તો એને વધારે ડીપમાં શીખે અને કદાચ એ લોકો મોટા થાય અને એ લોકો પણ ત્યાં જઈને એ લાઈફ જીવે જે મેં જીવી છે. આટલા બધા પ્રોગ્રામ્સ મેં માણ્યા છે અને મારી પાસે કોઈ શબ્દ નથી એ 4 વર્ષ ડિસ્ક્રાઇબ કરવા માટે કે મેં કેવી રીતે લાઈફ કાઢી. ગુજરાતની વાત કરીએ, આમ તો આપણું કલ્ચર ગરબાનું કલ્ચર છે. ગરબા રમો, દાંડિયા રમો, આપણે ફૂડ માટે બી ઘણા જ ચર્ચા આખા ભારતમાં થતી હોય છે. તો એક આખું સાઉથની, કેમ કે સાઉથમાં આપણે જઈએ તો એક ધાર્મિક માહોલ આખો અલગ ડિવાઇન જોવા મળે છે અને ગુજરાતમાં થોડુંક હવે અદ્યતન માહોલ જોવા મળે છે. તો આ બંને વચ્ચેનો સમન્વય કરી અને યુવા જે આપણા છે કે બાળકો છે કે જેને અત્યારે આપણી જે જનરેશન હતી એમાં આપણે હિન્દી ગીતો ગાતા, આ લોકો તો અંગ્રેજી, ટોટલી વેસ્ટર્ન કલ્ચર, અંગ્રેજી મીડિયમમાં ભણે અને વેસ્ટર્ન કલ્ચરના સોંગ્સ ગાય ને એ ડાન્સ અપનાવે. તો આમાં કઈ રીતે અવેરનેસ જરૂરી છે અને તમને કેટલું મુશ્કેલી પડી રહી છે અત્યારે? ખરેખર કહું ને તો બહુ જ અઘરું લાગે છે, કેમ કે એટલા બધા ફોન આવે ઇન્ક્વાયરી માટે અને પહેલો પ્રશ્ન એ પૂછે કે તમે વેસ્ટર્ન શીખવાડો છો. એટલે પહેલાં તો અમને સમજાવવું પડે કે વેસ્ટર્ન નથી શીખવાડતા. પછી એ લોકોને પહેલાં તો એ સમજાવવું પડે કે અલગ અલગ ડાન્સ ફોર્મ હોય, એમાં હું ભરતનાટ્યમ કરું છું. તો એ લોકોને જે નામ આવડતું હોય, કથક તો કથક બોલી દે. તો ત્યાંથી માંડીને બેઝિકથી એ લોકોને અવેરનેસ આપવાની જરૂર છે. આજે આપણે નાના છોકરાઓના હાથમાં પણ ફોન આપી દેતા હોઈએ છીએ ને યુટ્યુબમાં છોકરાઓને જે મળે એ જોવે છે. તો અગર પેરેન્ટ્સ એ લોકોને મોટિવેટ કરે કે કાર્ટૂન અથવા તો અંગ્રેજી ગીતો ચાલુ કરીને આપી દે, એની જગ્યાએ આપણા ક્લાસિકલ ડાન્સ કે મ્યુઝિકના વિડીયોઝ બતાવે તો એ લોકોને પણ ખબર પડે. જેમ હું ચેન્નઈમાં હતી તો ત્યાં મને જાણવા મળ્યું કે એ લોકોના બ્રાહ્મણ કમ્યુનિટી જેટલી છે એમાં છોકરો જન્મે તો એને ફરજિયાત એક મ્યુઝિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શીખવાડે અને છોકરી જન્મે તો એને ફરજિયાત ડાન્સ ફોર્મ શીખવાડે. તો એ મારા માટે બહુ નવું હતું. અને આજની તારીખમાં એ લોકો ચોખાના લોટની રંગોળી બારે કરે એટલે ચકલી કે જીવજંતુ એ ખાઈ શકે. તો એ લોકો આજ સુધી આ વસ્તુ ટકાવી રાખી છે. એવી રીતે આપણા ગુજરાતમાં પણ ઘણી બધી સંસ્કૃતિઓ છે પણ આપણે ડાયલ્યુટ કરતા જઈએ છીએ. તો કદાચ એઝ અ પેરેન્ટ કે એઝ અ વડીલ એ આપણી રિસ્પોન્સિબિલિટી કહેવાય કે આપણે એ લોકોને શું ફીડ કરીએ છીએ, આપણે થોડું આપણા સેન્સમાં રહીને ફીડ કરીએ એટલે છોકરાઓ નાનપણથી જ એવી રીતે મોટા થાય અને એ લોકોમાં સમજણ ડેવલપ થાય. કઈ રીતનું પ્રોત્સાહન ઈચ્છી રહ્યા છો તમે સરકાર પાસેથી અને વાલીઓ પાસેથી? અમે જે આ સમય યોગા કર્યો એના માટે અમને ઘણી તકલીફો આવી બધી જ રીતે અને હું થોડી હતાશ હતી શરૂઆતમાં કેમ કે અમને ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ ક્યાંયથી ના મળ્યો અને પછી આપણા કલેક્ટર સાહેબ જે એક્સ કલેક્ટર સાહેબ હતા એમની પાસે હું મદદ માંગવા ગઈ અને એમણે ખૂબ જ સરસ ફાઇનાન્શિયલ અરેન્જમેન્ટ મને કરી આપ્યું. પણ મને એવું થાય છે કે મેં જેટલા પણ લોકોને કોન્ટેક્ટ કર્યો ત્યાંથી મને એવું કહેવામાં આવ્યું તમે ફનફેર કરો ક્લાસિકલ ડાન્સ સાથે, તમે ફોક ડાન્સ રાખો તો અમે તમને થોડા પૈસા આપશું. અગર એ લોકોએ એવું ના વિચારતા થોડોક ફંડિંગ અમને બી આપ્યું હોત તો આ હજી મોટે પાયે થઈ શકત. એવી રીતે મારા જેવા બીજા ઘણા બધા ડાન્સર્સ અને આર્ટિસ્ટ છે જેના મનમાં આવું કરવાની ઈચ્છા છે પણ આ કારણસર અમે પાછળ પડતા હોઈએ છીએ. તો એવું કંઈક થઈ શકે કે આપણે તન મન ધનથી થોડો સપોર્ટ કરીએ તો કદાચ મારા જેવા બીજા લોકો પણ આગળ આવે અને આપણા કચ્છમાં અને ગુજરાતમાં આવું કંઈક થાય. ખેર હવે ગુજરાતમાં તો ઘણું વધી ગયું છે, અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરોમાં બહુ જ બધી સરસ સરસ ઇવેન્ટ થાય છે પણ અમને બધાને અમે જે કચ્છમાં ડાન્સર્સ છે અમને કંઈ પણ શીખવું હોય તો નજીકમાં નજીક અમદાવાદ કે મુંબઈ શીખવા જવું પડે.
પણ આપણે એવું કંઈક કરીએ કે અહીંયા જ આપણે આર્ટિસ્ટ આવીને આપણને શીખવાડે, કેમ કે બધાની એવી પોઝિશન ના હોય કે બહાર જઈ શકે. તો એક તો એ વસ્તુ છે. અને વાલીઓને મને એવું કહ્યું છે કે પેશન્સ તમારામાં હશે ને તો છોકરાઓમાં આવશે. જે ક્લાસિકલ ડાન્સ શીખવાની જર્ની છે, જેમ દાદાએ કીધું કે એ 15-20 વર્ષથી શીખી રહ્યા છે, હું 23-24 વર્ષથી શીખી રહી છું, પણ હજી અમને 2-3 ટીપા જ આવડે છે. તો એના જેવું છે કે પેશન્સ હશે તો એવું થશે. તમે આવીને સીધું એવું કહો કે અમારો છોકરો સ્ટેજ પર ક્યારે પરફોર્મ કરશે, તો એ વસ્તુ ક્લાસિકલ ડાન્સમાં શક્ય નથી. એના માટે તમારે તમારો સમય, તમારા હાથ પગ બધું જ ગવાવી દેવું પડે. એટલી બધી ઇન્જરીઝ થતી હોય છે. આ સ્પોર્ટ્સ જ છે. તો પેરેન્ટ્સ અગર પેશન્સ રાખશે, છોકરાઓને એવું શીખવાડશે કે ના થશે થશે થશે, તો છોકરાઓ બી શીખશે. તો એ અવેરનેસ ખૂબ જરૂરી છે અત્યારે. એક મહત્વનો મુદ્દો કદાચ ચૂકાઈ જાય છે, શરીર ઉપર કેટલી અસર થાય છે, ખાસ કરીને આજકાલ છોકરા મોબાઈલ અને ટીવી, તમે કીધું કાર્ટૂન ને એમાં જ હોય. તો આપણે જોઈએ છીએ ઘણા રિસર્ચ પણ આવ્યા છે કે છોકરાઓને મેન્ટલી ખૂબ જ અસર થતી હોય છે. આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ વેકેશનના સમયગાળા દરમિયાન અથવા રૂટીનમાં 1-2 કલાક મોકલાવે તો બાળકોના મન ઉપર એના ઉપર શું અસર થાય છે? આપે એનો અભ્યાસ કર્યો હશે. મારી પાસે મોટી સંખ્યામાં 5 થી 7 વર્ષના છોકરાઓ અત્યારે છે ભુજના જ. એ લોકોનો અટેન્શન સ્પેમ એટલો ઘટી ગયો છે કે હું એ લોકોને એક સ્ટેપ શીખવાડું ને એની વચ્ચે એ લોકોને 10 વસ્તુ બીજી યાદ આવે. એનું કારણ છે કે સતત બેસીને રીલ સ્ક્રોલ કર્યા કરે. તરત એ લોકોને ડોપેમિન એટલું જોઈએ છે કે એ લોકોમાં એ પેશન્સ જ નથી કે એક વસ્તુ શીખી શકે. તો અમે જ્યારે હું મારા ડાન્સ ક્લાસ ચલાવું છું ને, તો મારા 2 કલાકના ક્લાસ હોય અને એમાં અમે એક્સરસાઇઝ અને ધ્યાન, મેડિટેશન બંનેઓ કરાવીએ છીએ કે જેનાથી કદાચ છોકરું અગર અઠવાડિયામાં 2 કે 3 વાર બી એ કરે તો એને આખા વીકમાં એ કરવાની ઇન્સ્પિરેશન ક્યારેક ને ક્યારેક તો મળે અને એનાથી જે પણ નેગેટિવ અસર બીજી વસ્તુની થઈ રહી છે એ ઘટે. तो ये बहुत सारो मुद्दो तमे कहो कि एनी बहुत नेगेटिव असर है. और एक चीज मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि क्लासिकल डांस, ये जो कोई भी शास्त्रीय पाथ है, ये ना वे ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये वे ऑफ एनलाइटनमेंट है. तो वो जो अनुशीलन है वो आपको ऐसे ही एनलाइटन करेंगे तो आपको बाकी कोई चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा एक्सेप्ट वो चीज़. जैसे आप थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे कि लोगों के अंदर जो रिस्पॉन्स है या सहायता है उसके बारे में, तो मैं बताऊंगा कि सबको समझना चाहिए कि हमारे जो देसी जो डांस फॉर्म्स है, फोक डांस फॉर्म्स, आप स्टील पार्टीज, शादी, कोई भी सेलिब्रेशन में आप वो डांस करते हो खुशी में, क्योंकि आप खुद को एंटरटेन करते हो और वो अलग टाइप की एक रास्ता प्रोसेस है. पर जब भी आप एक शास्त्रीय संगीत या नृत्य के प्रोग्राम में आ जाएंगे, आप वहाँ से खुद को एनलाइटन करके घर पहुँचे जाएंगे. कल हम जो भी चीज़ स्टेज में प्रेजेंट कर रहे हैं, हम जानते हैं कि जितने भी दर्शक होंगे उनमें से मिनिमम 50 to 60% लोग घर जाने के बाद कल यानी और इवन नेक्स्ट 2-3 दिन वही चीज़ों के अंदर रहेंगे जो हम कल स्टेज पे दिखाने जा रहे हैं. क्योंकि क्लासिकल डांस इटसेल्फ द एंशिएंट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. हम इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ खुद बताते हैं, स्टोरीज बताते हैं, जीवन की स्टोरी बताते हैं. बेसिकली हम अगर भगवान राम को दिखा रहे हैं, वो राम सिर्फ वो माइथोलॉजी में और हिस्टोरिकल कैरेक्टर राम नहीं है. हमारे अंदर के जो राम, हमारे अंदर जो भगवान राम के जो भी क्वालिटीज विराज कर रहे हैं, हम वही स्टेज के अंदर लाते हैं. अदरवाइज एक कैरेक्टर को हम कैसे स्टेज में पोर्ट्रे करेंगे? मेरे अंदर जो रावण है, जो मेरा एविल साइड है, वही तो निकल के आता है एज रावण. अगेन मेरे अंदर जो भक्त है वही निकल के आता है एज भक्त. तो ये रास्ता ही ऐसा है, वो खुद आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना देता है और कुछ हो ना हो. इवन एज एन ऑडियंस માટે પણ એવું જ છે, કથાર્સિસ હોતા હૈ. हाँ, મતલબ એઝ અ ઓડિયન્સ તમે કંઈક કરુણ જોવો છો તો તમે જાતે રહો છો તો તમારા દુઃખ હળવા થાય છે. કોમેડી વસ્તુ જોવો છો, તમે હસો છો તો તમારામાં સારા હોર્મોન્સ વધે છે. તો એ એક બહુ જ સરસ અને સાયન્ટિફિક પ્રક્રિયા ઓડિયન્સ માટે પણ છે. सही. તો દર્શક મિત્રો, ખૂબ જ રસપ્રદ કાર્યક્રમ આવતીકાલે યોજાવા જઈ રહ્યો છે. દેવાંશી અને કૃષ્ણજી શાહે આપણને વાત કરી. પહેલું પગલું છે કચ્છમાં અને થોડીક મુશ્કેલીઓ પણ પડી. પહેલું પગલું દેવાંશીજી હંમેશા અઘરું જ હોય છે, મુશ્કેલભર્યું જ હોય છે, પણ કચ્છનો ઇતિહાસ છે કે એકવાર આવી ગયા ને તો પછી ક્યારેય નિરાશ નથી થવું પડતું.
इसलिए कृष्णेंदु शाह जी आपको अभी वापस भी आना ही पड़ेगा, 2 बार 3 बार जब बुलाएंगे तब आप अच्छा लोग आप दोनों काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हो और कच्छ में आपको काफ़ी रिस्पांस मिलेगा। पर्टिकुलर ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम के लिए आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया हमारे दर्शकों को, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। में नहीं माखन खायो, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, मैया मोरी में नहीं माखन खायो, मैया मोरी।